बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि बिल आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के हमलों के बाद बड़ा फैसला कर लिया है और रजीम चेंज कहाँ पे होने जा रही है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जो भारत है उसके बिल्कुल दरवाजे पर जो है वो डेरे डाल दिए हैं। पाकिस्तानी हंगूर क्लास अब 2 जो है वो नाज़रीन कहाँ पे डिप्लॉय की जाने लगी हैं। अब भारतीय INS विक्रांत जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में, एक भी लम्हा अपने डॉक से बाहर निकलता है तो इसके साथ क्या से क्या हो सकता है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो के तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जब से ईरान ने दोबारा बंद किया है, अमेरिका के होश उड़े पड़े हैं। क्योंकि अमेरिका जो है वो तो बड़े तुम तराक के साथ ये कह रहा था जी कि हमने बड़ी डील कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी फतह के तौर पे पेश कर रहे थे, लेकिन इसराइल ने उनके जो सारे के सारे ख्वाब हैं उन पे पानी फेर दिया और दोबारा से लेबनान के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। नाज़रीन, लेबनान पर होने वाले हमलों के बाद अब अमेरिका की जानिब से तेज़ किस्म के बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये नाज़रीन लेबनान के लिए नहीं बल्कि ये इजरायली क़यादत के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं कि उनको इस मुआहदे के हवाले से पासदारी करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के अंदर रजीम चेंज की प्लानिंग कर रहे हैं? तो नाज़रीन, बिल्कुल इसका जवाब हाँ में है। अगर ये मामलात काबू से बाहर होते हैं तो शायद अमेरिका जो है वो वहाँ पर रजीम चेंज के हवाले से अपना बड़ा फैसला जो है वो कर ले। और ये भी जो कुछ खबरें आ रही हैं कि ये फैसला कुछ हद तक जो है वो हो भी चुका है, डिस्कशन भी हो चुकी है कि अगर इसके बाद मामलात ख़राब होते हैं तो फिर जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसी दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहता जहाँ पे उसकी सारी की सारी सुपर पावर का जो है वो कच्चा चट्ठा खुल गया था। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और वो खबर जो है इस हवाले से बड़ी गैर मामूली है कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है, तो पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से न सिर्फ बेहतरीन किस्म के हथियार अपनी फोर्सेस के साथ शेयर कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुश्मन के ऐसे ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि उनका चोक पॉइंट बन सकते हैं, वहाँ पे डेरे डालनी है। अभी नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर लाल मनरेट का जो एरिया है बांग्लादेश में, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो एयरबेस है वो बनाई है और उस एयरबेस का कॉन्ट्रैक्ट भी पाकिस्तान की निजी कंपनी के पास था और वो बना भी पाकिस्तान रहा है और वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जो इनके साथ अब पाकिस्तान का मुआहदा हो रहा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बड़ी अहम चीज़ है कि उसमें इनके साथ पाकिस्तान जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है वो तैयारे जो हैं वो 40 उसकी फ़रोख्त का मुआहदा हो चुका है। उनके पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो हो चुकी है और यहाँ तक कि जो उनकी ट्रेनिंग के लिए खुसूसी इक्विपमेंट्स हैं वो भी बांग्लादेश पहुँचाए जा चुके हैं। अब नाज़रीन जो पाकिस्तान बड़ा काम करने जा रहा है, श्रीलंका में एक जो मिशन कमांडर है पाकिस्तान नेवी के, उन्होंने आज इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की जो हंगूर क्लास अबदोज़ है, एक तो ये नाज़रीन ऐसी अबदोज़ है जो कि बिल्कुल भी इसको इंडिया डिटेक्ट नहीं कर सकता और दूसरा ये अबदोज़ इस हवाले से हंगूर क्लास के नाम से है क्योंकि 1971 में इसी हंगूर क्लास ने भारत के अंदर घुसकर इस पे बड़ा और कारी वार किया था और इनके जो एंटी सबमरीन शिप था उसको तबाह कर दिया था और उसके बाद जो इनका भारत का जंगी बहरी बेड़ा है इसको मूव करना पड़ा था और फिर वो अटैक किया गया जो हंगूर क्लास है उसके ऊपर। तो अब जो है वो नाज़रीन दोबारा से हंगूर क्लास जो है वो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय की जाने लगी है। नाज़रीन ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यूँ समझ लीजिए कि भारत के घर में, भारत के दरवाजे के ऊपर पाकिस्तानी आबदोज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने $5 अरब का एक बड़ा मुआहदा चाइना के साथ कर रखा है
چائنا کی کہ جو ہنگور کلاس آبدوز پاکستان کو مل رہی ہے، اس میں ناظرین ایک تو بڑا ہی جدید اور بھاری ٹارپیڈو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کہ اس کو درمیان میں سے توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے مکمل طور پہ ایک ہی وار میں سمندر میں غرق کر سکتی ہے۔ جبکہ اس میں موجود جو پاکستان کا بابر کروز میزائل ہے، وہ 450 کلومیٹر دور جو ہے وہ طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کا رن وے جو ہے وہ تباہ کر کے اسے بالکل بھی دوبارہ طیارے اڑانے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ تو پاکستان کے پاس یہ بڑے جو جدید قسم کے ویپنز ہیں، ان سے لیس یہ جو ہنگور کلاس آبدوز ہے، جس میں سے 4 چائنا کے اندر بنی، ابھی پاکستان کو ایک مل بھی چکی ہے، تو 4 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو معاہدہ ہے پاکستان اور چائنا کا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر بنی گی۔ اب ناظرین، بے آف بنگال میں 1971 کے بعد پاکستان جو ہے وہ اپنی آبدوزیں تعینات کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی گیم چینجر منصوبہ ہے جو پاکستان کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان جو ہے وہ دشمن کے سر پہ جا کے بیٹھ گیا کہ یہ جو ہے وہ اب یہاں سے ہل نہیں سکیں گی۔ ناظرین، INS وکرانت جو کہ لاسٹ وار کے اندر بھی نکلا ہی ہے، تو پاکستان نے جب وہاں پہ لائیو میزائل فائر کیے ہیں تو اس کے بعد یہ بھاگ کے ایسا گیا کہ پھر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ تو اب دوبارہ اگر اس نے نکلنے کی کوشش کی تو پاکستان کے بابر کروز میزائل اور خاص طور پہ جو اینٹی شپ ٹارپیڈوز ہیں، یعنی وہ جو اینٹی ایئرکرافٹ اور اس کے بعد اینٹی ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ ویپنز سے لیس یہ آبدوز نہ صرف جدید ترین ہے، بلکہ ناظرین یہ تقریباً 65 دن تک جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ پانی کے اندر مشن پہ موجود رہ سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے مشنز انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، اس سے جو طاقت کا توازن ہے سمندر کے اندر وہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی انگور کلاس یہ جو آبدوز ہے، یہ اب بے آف بنگال کے پانیوں میں دشمن کے سر پر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن وہاں سے نکلنے کی، پاکستانی کوسٹل ایریاز کی جانب بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، جو بنگلہ دیش اس نے توڑا تھا، یعنی پاکستان توڑ کے جو اس نے بنگلہ دیش بنایا تھا انڈیا نے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا جی کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو بحیرہ عرب میں ڈبو دیا، اندرا گاندھی نے کہا تھا، تو اب وہ 2 قومی نظریہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں، اس وقت بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ بھی خراب ہیں۔ ابھی ان کے جو وزیر اعظم کی خصوصی مشیر ہیں وہ بھارت کے دورے پہ گئے تھے، زاہد الرحمان، ان کو جس طرح انہوں نے 5 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ذلیل کیا، اور اس کے بعد وہ سرکاری دورہ جو کرنے گئے تھے وہ دورہ کرنے کی بجائے واپس بنگلہ دیش پہنچے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو صورتحال بڑی ڈفرینٹ ہے۔ اب لال منیرٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ اعلانیہ طور پہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھارتی جو فوجی ہیں، جو ان کی BSF ہے، وہ انڈیا اس میں بنگلہ دیشی علاقوں کے اندر گھس کے دیکھیں، کیونکہ احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جو بھی فوجی نظر آئے گا ان کو گولی مار دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش اس پہ بھرا پڑا ہے، وہ تو بس انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ پنگا لیں تو وہ اگلے پچھلے بدلے ان سے لیں جو انہوں نے پاکستان کو توڑ کے کیا تھا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔